अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया की तारीख में कुछ ऐसे राज पोशीदा होते हैं जिन्हें जानने की जुस्तजू इंसान को कदीम तहजीबों के खंडरात तक ले जाती है। हम में से कौन ऐसा नहीं होगा जो ये जानना ना चाहे कि सदियों पहले के अंबिया की शक्ल सूरत कैसी थी। क्या वो वाकई हमारे ज़हन में बनी तस्वीरों जैसे थे या फिर हकीकत कुछ और है। आज की कहानी इसी जुस्तजू के बारे में है जो एक ऐसे महल तक ले गई जहां तारीख के गुमशुदा अवराक में दफन एक राज छुपा हुआ था। नाज़रीन, ये सन 1066 ईस्वी का वाक़या है जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अजीम जंगें हो रही थी और वाइकिंग्स के बादशाह इंग्लैंड पर हमले की तैयारी में मसरूफ थे। लेकिन उसी दौर में इंग्लैंड से हजारों मील दूर ईरान के शहर मशहद के करीब इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन अल बकीही अपने अजीमुशान तसनीफ दलाइल-उन-नबवा लिखने में मसरूफ थे। ये किताब एक ऐसी शाहकार तसनीफ थी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दलाइल बयान किए गए थे। इमाम बैकी ने इस किताब में एक ऐसे वाक़े का जिक्र किया जो आज के उस राज से जुड़ा हुआ है। इमाम बैकी लिखते हैं कि जुबैर इब्ने मताम मक्का के एक मुअज़्ज़िज़ खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और एक कामयाब ताजिर थे। वो मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करते और अपनी तिजारत को बढ़ाते रहते थे। जुबैर अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते थे और उनके किरदार और बातों से मुतासिर थे। जुबैर एक नरम दिल इंसान थे जिनके दिल में हक की तलाश थी। वो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहते और इनकी ये जुस्तजू इन्हें एक हैरत अंगेज वाक़े की तरफ ले गई। एक दिन जुबैर इब्ने मुताम तिजारत के सिलसिले में शाम के शहर बसरा पहुंचे। बसरा दमिश्क के करीब वाक़े एक कदीम शहर था और रोमी सल्तनत का एक अहम मरकज भी था। इस शहर की खास बात यह थी कि यहाँ के गिरजा घरों की दीवारों पर कदीम तस्वीरें और शबीहें बनी हुई थी जिन्हें ईसाई मजहब के मानने वाले बहुत एहतराम के साथ मानते थे। जुबैर ने बसरा में ईसाइयों के एक ग्रुप से मुलाकात की। उन्होंने जुबैर से पूछा कि क्या वो अरब से आए हैं और क्या वो उस नबी को जानते हैं जिसने अरब में नबूवत का ऐलान किया है। जुबैर ने जवाब दिया कि वो उस नबी को जानते हैं और इन्हें देखा भी है। ईसाई जुबैर को एक बड़े गिरजा घर में ले गए जहां दीवारों पर मुख्तलिफ तस्वीरें बनी हुई थी। गिरजा घर में दाखिल होते ही जुबैर इब्ने मुताम की नजरें दीवारों पर लगी तस्वीरों पर पड़ी। ये तस्वीरें आम तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि इनमें कदीम अंबिया की शबीहें थीं जो ईसाई मजहब के मानने वालों के लिए बहुत अहमियत रखती थी। ईसाइयों ने जुबैर को बताया कि ये तस्वीरें अंबिया की हैं और इनका ताल्लुक अंबिया की तारीख से है। जुबैर ने एक तस्वीर देखी जो बाकी तस्वीरों से मुख्तलिफ थी। ये तस्वीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जिसमें इनके साथ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दिखाई दे रहे थे। जुबैर जब ये तस्वीर देख रहे थे तो इनके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। वो खामोश हुए और गहरे गौर फिक्र में डूब गए। ये तस्वीर देखकर इनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और अकीदत का जज्बा और भी गहरा हो गया। जुबैर इब्ने मुताम इस वाक़े के बाद वापस मक्का लौट आए, लेकिन ये वाक़या उनके दिल में गहरी छाप छोड़ चुका था। वो बार बार उस तस्वीर को याद करते और सोचते कि कैसे ये तस्वीर ईसाइयों के गिरजा घर में मौजूद हो सकती है। जुबैर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मजीद जानने का फैसला किया और कुछ अरसे बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनकी ये फैसला कुन तब्दीली इनके दिल की सच्चाई की जुस्तजू और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नतीजा थी। जुबैर इब्ने मुताम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाफ़ी बन गए और इनकी मोहब्बत और अकीदत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और भी गहरी हो गई। चंद साल बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में दो सहाबा हशाम इब्ने आस और एक और सहाबी को एक सिफारती मिशन पर रोमी बादशाह हरकल के दरबार में भेजा गया। ये वही बसरा का इलाका था जहां जुबैर इब्ने मुताम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर देखी थी। इस सफर का मकसद रोमी बादशाह हरकल के साथ सिफारती ताल्लुकात को मजबूत करना था। हरकल का दरबार बसरा के करीब वाक़े एक अजीमो शान महल में था। जब ये सहाबा वहां पहुंचे तो इन्हें हरकल ने बड़े इज्जत और एहतराम के साथ खुशामदीद कहा। हरकल ने इन सहाबा को एक नादिर खजाना दिखाने की पेशकश की। सहाबा को इस बात का इल्म नहीं था कि वो क्या देखने जा रहे हैं, लेकिन जब हरकल ने इन्हें खजाने का दरवाजा दिखाया तो वो हैरान रह गए। हरकल ने सहाबा को एक बड़ा संदूक दिखाया जिसमें मुख्तलिफ चैम्बर्स बने हुए थे। हर चैम्बर में एक टिप्सरी थी जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बनी हुई थी। हरकल ने जब सबसे पहला चैम्बर खोला और एक टिप्सरी निकाली जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तस्वीर थी,
تو ہرکل نے بتایا کہ یہ اللہ کے پہلے نبی تھے اور ان پر یہ تصویر نازل ہوئی تھی۔ پھر اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی تصویر دکھائی جو ایک لمبے قد والے گھنے بالوں والے بزرگ تھے۔ ہرکل نے تیسرا چیمبر کھولا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھی۔ یہ ایک بزرگ شخص کی تصویر تھی جو بڑی پیاری اور سکون دینے والی تھی۔ پھر ایک اور چیمبر کھولا گیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر تھی جن کے چہرے کے تاثرات غصے والے تھے۔ ہرکل نے چوتھا چیمبر کھولا اور اس میں سفید ریشم پر بنی ایک اور ٹپسی نکالی۔ جیسے ہی صحابہ نے اس تصویر کو دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ تصویر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ صحابہ کے دل میں خوشی اور حیرانی دونوں کا ملا جلا احساس تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ تصویر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ویسے ہی دکھائی دے رہے تھے جیسے وہ حقیقت میں تھے۔ ہرکل نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا اعلان نبوت ہوا ہے؟ صحابہ نے تصدیق کی کہ یہ بالکل وہی ہیں۔ ہرکل نے اس تصویر کے بارے میں بتایا کہ یہ تصویریں حضرت ذوالقرنین کو ایک خفیہ مقام سے ملی تھیں۔ پیارے ساتھیوں، حضرت ذوالقرنین کی کہانی ایک ایسی پراسرار داستان ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے طاقتور اور نیک بنایا تھا۔ ان کا سفر دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچا اور ان کے دور میں اللہ نے انہیں کئی حیرت انگیز معجزات دکھائے، لیکن یہ خاص تصویریں ملنے کا واقعہ ایک ایسی جگہ سے جڑا ہے جو آج تک ایک راز بنی ہوئی ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا یہ سفر دنیا کے ایک دور دراز علاقے تک پہنچا جہاں سورج ایک کالے کیچڑ میں غروب ہو رہا تھا۔ یہ جگہ دنیا کے کنارے پر واقع تھی اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک وحشی قوم تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے اس قوم پر غلبہ پایا اور انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی۔ اس سفر کے دوران حضرت ذوالقرنین کو ایک پراسرار مقام پر ایک قدیم تابوت ملا۔ اس تابوت میں وہی تصویریں موجود تھیں جن کا ذکر ہرکل نے کیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین کو یہ تابوت ایک خفیہ غار میں ملا تھا جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ کیا گیا تھا۔ اس تابوت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی تصویریں تھیں۔ یہ تصویریں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں آنے والے انبیاء کو پہچان سکیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان تصویروں کو محفوظ کیا اور بعد میں یہ تصویریں حضرت دانیال علیہ السلام کو دے دی جو اس وقت اللہ کے نبی تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان تصویروں کی نقل تیار کر کے انہیں محفوظ کر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ تصویریں ایک دن بہت اہم ثابت ہوں گی، اس لیے انہوں نے ان کی حفاظت کی۔ خیر دوستو، جب یہ صحابہ واپس لوٹے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہرکل کے ان الفاظ پر کہ اگر مجھے اپنے ملک کے بھاگ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں خود کو ایک غلام کی طرح تمہارے ہاتھوں فروخت کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسکین، اگر اللہ اس کے لیے بھلائی چاہتا تو واقعی ہرکل ایسا کر گزرتا۔ لیکن دوستو، آپ کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا آس پاس کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔